Mozonzon eyire jomavola me. Amesiame ke va anyigba ya dzi la lazɔlire zɔm yire mavɔ me. Era nye la gbe mavɔ me lo alo le jomavola me. Geɖewo va do anu wu hafi va de adzesi bena yewo tiatia vɔ̃tɔ. Vɔ gake gbada yi vɔ elabena wo magate ŋu atrɔe o. Esime ne le anyigba ya dzi la nate ŋu awɔ tiatia hena wò luʋɔ ƒe ɖeɖekpɔkpɔ elabena nenye be va dzo le anyigba ya dzia wɔna ɖeke maganɔ anyi na o. Esia nye nɔnɔmetata si Korea ŋutala nyɔnu aɖe ta ku ɖe zomavɔ ŋuti. Zomavɔ nye teƒe aɖe si medze be amegbetɔ na yi o elabe evɔ̃ɖi. Nɔnɔmetata sia tsa le Korea ƒe dugã la katã me hena gbeƒã ɖeɖe sisi le dzomavɔ ŋu hena agbemavɔ tiatia na ame ŋutɔɖokui ƒe luʋɔ ƒe ɖeɖekpɔkpɔ. Ŋutala 45 siwo nye kristotɔwo ye kpe ɖe nyɔnu sia ŋuti heta dzomavɔ ƒe nɔnɔmetata sia. Mese gbe tso Yehowa gbɔ gblɔ nam bena medzi be amewo katã nanya nuku ɖe dzomavɔ ŋuti yi ɖe goglo me. Ŋutalala ƒe ŋutinya. To Mawu ƒe amekpɔkplɔ me la, mele mawunya gblɔm to nɔnɔmetatawo dzi ku ɖe dzomavɔ ŋuti. Mevɔ̃ eye ŋɔdzi ɖom vevie vɔ eli nam be magblɔ nyateƒe la afia. Le ƒe 2019 ƒe ŋkeke 22 ƒe letri 5 gbe la, mele ŋkeke 100 ƒe zãmetoto ƒe ɖoɖo la me hele ŋkeke 12 ƒe zãme tom. Nye dzigba menɔ avi fam hele aɖatsi kɔm blɔblɔblɔ ku ɖe nye agbenɔnɔwo katã la ta. Ŋɖeka la, Mateo ƒe agbalẽ ta 25 ƒe kpukpui 13 ƒe nyatiwo va nye susu me si gblɔ bena subɔla si menyɔ na naneke o la, mikɔe ƒu gbe ɖe dzota ke le bibim kpakple dzokpe la me, afi mae avifafa kple aɖukli ɖuɖu la nɔ. Nyati esese ŋutɔ do le nye nu me elabena mevɔ̃ ŋɔdzi ɖom mede dzesi bena nye agbe le mɔvɔ̃ la dzi hele yiyim ɖe dzomavɔ la me. Eye mekpɔ dzomavɔ ƒe ɖeɖefia ame 4 aɖewo si dzi ŋɔ ŋutɔ. Nyɔnu aɖe si wo le ʋã ƒom ɖe nyɔnu me na ku ɖe yiƒe gbolo kpakple ahasiwɔwɔ la ta eye wòle ɣli dom sesie kpakple vevesese. Nutsu bubu eyi wotsɔ yi le ƒoƒom ɖe nume na ku ɖe yiƒe alakpadada kpakple yiƒe aɖe ƒe zazã vlo ta amenyagbɔgblɔ. Gbɔgbɔvɔ le ame ɖe be gbɔgbɔme ŋutilã kpam hele ɖuɖum kpakple dzidzɔ abe tsitsinga ene elabe tsɔ be ŋutilã wɔ vɔsa na bɔnsɔn to gbone dzi. Gbɔgbɔvɔ la ame aɖewo bla kple kɔsɔkɔsɔ ɖe anyigba ɖe si fa abe glaçon kpe ene la dzi. Ame siwo ŋuti abikpa geɖe le. Ame siawoe nye ame siwo tsɔ wobe agbe na trɔ̃subɔsubɔ, afakaka, ame yiwo ƒoa wo srɔ̃ lo dana kɔ kple wo srɔ̃wo, loto dalawo, zãnuɖulawo, ame siwo dea tagu na ati, ekpe alo nɔnɔmetatawo kple ame siwo mebua Yehowa ƒe nya ɖe ɖeke me o hegblɔna nya vlowo ku ɖe mawunyagblɔlawo ŋu. Nye dzi gagba ɖe dzi eye medo gbe ɖa zã titina la katã. Esi menye ŋutala ta la, mese le menye be mata dzomavɔ ŋutata siawo aɖe fia xexea bena dzomavɔ li vavã. Eye megblɔ nye susu sia na nye kplɔla ale bena yama hã nakpe ɖe nunyetɔ ƒe gbedodoɖa la me. Eya me anya me si lɔ̃ agbedodoɖa eye wòdzia Mawu ƒe ŋkume vevie to gbedodoɖa la me elabena elɔ̃ luʋɔwo eye medzia gbe ɖe kpɔ bena luʋɔ aɖeke nayi ɖe tsɔtsrɔ̃ me. Mexɔe se bena ase nye tameɖoɖo la gɔme eye wòakpe ɖe nunyetɔ ƒe gbedodoɖawo me. Le gbedodoɖawo megbe la, Yehowa ƒo nu nɛ eye wògblɔ nɛ bena maheyi eye mata dzomavɔ ƒe nɔnɔmetata siawo. Nye kplɔla la hlɔ num eye wògblɔ nam bena gbɔgbɔmenuwo dzi ŋɔ eya te li na wo bena nàdo gbe ɖa sɔgbɔ ale bena nàte ase gbɔgbɔmenuwo gɔmee eye Mawu nagana wò ɖeɖefiawo ɖe dzi ale bena nàte anya ale ye nàtae. Emegbe la, Yehowa ɖe dzomavɔ ƒe nɔnɔmetata 100 vovovowo fiam si dzi ŋɔ ŋutɔ. Mexɔe se azɔ bena agbe ɖe li le agbe sia godo vavã. Eya me hã kpɔ dzomavɔ ƒe nɔnɔmetata 20 eye wògblɔ bena dzomavɔ ƒe xexe la enye aɖukli ɖuɖu kple vevesese ƒe xexe. Ame yiwo le fi ma la gbɔ̃ ɖe me aɖeke mele na wo tso mavɔ eyi ɖe mavɔ.
Mao pere mianu bena mietenta jomavope nonometata siao eye ogave mianu be mietendogo amegedeo esi Yehowa de jomavope nonometata fia eye ogakplo yire jomavome wao hala ogava koentina minusi okpo alebena mietentere enu pepepe amegedeo mehwese gbe abena jomavolio elabena mekpe plenkuota Vogake jomavoli eye wo li vavan eye wo jingo te pia jingo ye wo vondi ale gbegbe ele na o bena sine Gedeo blona bena agbemavo ple jomavo nti nyao nye gli toto be esia onye yovo pe alakpadada hena ngojido na meko ke maunyado pejibe agbemavo ple jomavo li vavan tepe veye lele kumegbe agbemavolo alo jomavo agbemavo nye jijo popo ase chocho plenty fafa tepe jomavo nye adukli dudu veve sese ple ngoji tepe 현실 세계입니다. Esita me bubla gbemenya ohaha amesia le gota hehe amela de gbogbo le yepe lubobla le gbogbo me hele ngoji domne le gbogbom ne bena evone eye mokpokpo me galine o Yesu penti fafa kle jijo pokpo la mesia me le gota hehe ametala ele ke klem abe ndone ne le gbogbo me Yesu me la mesia me le gota hehe amotala epe gbogbo me do viviti yibo kliko kle haha jijo plenty fafa ke la gbemavo me la de to hehe ape jijo resia de eye veve sese ple ngoji ke le jomavo me ha de to hehe ape veve sese resia rebo Gedeo le ke klem le ma openti kokwela me ela bena esi oho Yesu la o de asira le nu vonti kekem eya me Gedeo le chocha dem voga kome de asira le nu vonti otala o kotola zonliji yimre jomavo me agbemavo go no enye siya eye jomavo pe bali me enye keme no si o mi akpo fifiala wawe nye no si o le jojom de amegere oji le jomavo me fifi wo le fupem la yadum le lidom le vevesem vogake badai na ovo jimetotro me galina o woma gaten atro o le esia dem fia woya alebe na ten atro alebe wo megabai eme o amenveve potolina o esime woya ne potola gbagbe odome amewula ope jomavo paji gbogbo von la me o flim kake echewo pe amentino kuno eye o le wokom abi ale yokona nyele nyiwupe ene ame o le wlidom sisi hele vevesem heli ni woko ale avola wobenti nakata agbugbo acha eye wa galeo agako ake esi anona eji im zanple kele chomavo eire mavo kurope amewupe vodada ota no si o wokla no le hihe mela o le wokle wo ha le jomavo la me esi anye ope nu von ope fetu amegbeto ba gbe hwasi le Yehowa pe nkume wu nu okata wu jipo kpakple anyigbanto go ha no vanvan kpakple mbia webe na amegere opasi opovu abe ale ikan wu novia Abel ene jikudodo de amenovi be jijeje nwenti veve sesere havi be jiita webe na amegere tojo apeo eyo chro megere ba gbe o no van lao blem bia lao pe jomavo paji gbogbo von la mo plom yide angojo si mejota pakle jokpe le bibim la me de karikai to adisia megbeno no si nyenu von kachacha la me oba gbemelaji ame onye avifa lao pakle nu halao sinu vavan pakle mbiale eye wole wo vanyam hena gbegle pakle ndakawawo eye o mazidodo halase simewa chron amesinu vam olela le doa me ba parela me poko sofi ganre dare pe ganre ji eyo poko me are dare me si o bla ple kosokoso amesi ngoji le ele vonvom eye wo le jojom nyanyanya eye le sofia pe alolepe la gbogbo vware no tere fima eye wo tipo je sofia pe alolepe aji heda ame asisie yire jomavome alia ye no baba pakple mbia tutu na megbeto he yire chochronme Nyavlo glon lao pe jomavo paji Mao nya glon be
nyadzrodzro sia megbeto la gblɔla woabu akɔnta le ŋuti le ʋɔnudrɔ̃ gbeŋkeke la dzi eye Mawu gblɔ be ame siwo le vlo dom nye nya eye wole alɔme ɖem ku ɖe nunye eye wole nya vlo gblɔm ku ɖe mawunya kakalawo nu la woadrɔ̃ ʋɔnu wo sesie le ʋɔnudrɔ̃gbe la dzi woahe woƒe aɖe le gbe tso woƒe nu me eye woaɖɔli aŋɔdzo ɖe wo dzi woatsɔ nutɔnui lokpo aŋua ɖe na wo eye gbɔgbɔ vɔ̃wo ahe woƒe aɖewo le gbee amenyagbɔgblɔ ƒe dawo anɔ du ƒum to wo me anɔ dodom to woƒe ŋkuviwo me ale si amenyagblɔlawo ƒoa ɖi ame be nyikɔ eye wogblẽa ame ƒe ŋutinya le ame vovovowo gbɔ la nenema ke gbɔgbɔ vɔ̃wo asɔgbɔ eye woahaha wo aɖaɖo wo funyafunya na wo le dzomavɔa me liʋĩliʋĩlili nye nu vɔ̃ si kplɔ ame geɖewo yi ɖe tsɔtsrɔ̃ me nenye be wose nya ɖe tsui le afi aɖe la woagblẽ le afi bubu tsui woƒe tsuitsui wɔwɔwo wɔe bena woɖi abosãwo to woƒe wɔnawo me elabena womete ŋu la nya ɖeke ɖe wo ɖokui me o ta la gbɔgbɔ vɔ̃wo atsɔ ʋã aŋɔ dɔme na wo abosãmpa ɖe nɔa nume na amenyagblɔla kpakple liʋĩliʋĩlilawo nenema ya abosãm gblẽa me eye wòƒoa ɖi ame le Yehowa ƒe ŋkume bena amea megate ŋu kpɔ amenuveve aɖeke hɛ na xɔxɔ o esi wokpɔtɔ le amenya gblɔm la wole Satana nyanotsola la ɖim Mawu be mehlɔ̃ nu be naɖe asi le amenyagbɔgblɔ nu wole kpe dzodzo zim ɖe nume na ame sia hele aɖe fiam ne ku ɖe yeƒe alakpadada ta gbɔgbɔ vɔ̃ le dzidzɔ kpɔm eye wokpɔtɔ le zi ɖe nume nɛ woakpɔtɔ me esia dzi tso mavɔ eyi ɖe mavɔ me elabe mezã eba ɖe eto nyateƒe o negbe alakpadada ko abosam nye alakpatɔ katã ƒe fofo susuvloɖelawo kple ɖinuwɔlawo ƒe dzomavɔkpadzi amenyagbɔgblɔ kple liʋĩliʋĩ nyawo sese he ame yina ɖe nutovowɔwɔ kple vodada me eye nugɔmemasemase ƒe dzriwɔwɔ hena gbegblẽ vɛ eye wòna bena ame sua dzɔdzɔenyenye fia na ye ŋutɔ ɖokui susugblala ɖeɖe kple ame ŋutɔ be fianutsotso wɔe be ame sia ƒe susu vovo eye wòle fu kpem le dzomavɔ me eye gbɔgbɔ vɔ̃ tsɔ gapiɖo pasi le ƒoƒom ɖe susu me na ame sia ye wòle veve sem elabe eɖea susu vɔ̃ le ye wòsusu ne be yeƒe susu ye koe nye dzɔdzɔetɔ nuhalawo ƒe dzomavɔkpadzi mekpɔ ame aɖewo si dan hatsa ɖe hlome na hele veka hem na wo sesie eye dan le woƒe dɔme hele woƒe dɔme blum ame siawo nɔ anyi womele nu ƒom o wole abe ame si naneke mele wo wɔm o nene vɔ gake wole ŋeŋem hele veve sem heliheli eʋu le kɔkɔm to woƒe ŋkuviwo me eye edan sia le hlo miam na wo woƒe ŋutiwo katã nye abikpaɖeɖe sɔŋ mele wo sem eye wole ŋeŋem ŋeŋe si tɔgbe mele anyigba ya dzi kpɔ o eye esi mete gogo la mekpɔ bena ame siawo le nya ɖe gblɔm le wo ŋutɔwo ɖokui me ame ɖeka le gbɔgblɔm bena Mawu ƒe agɔdzedze Yehowae dze agɔ Yehowae na nu sia Yehowae na be yele fiya pastɔwo katã dze agɔ woawoe na be yele fiya eye mese wo dometɔ ɖe sia ɖe xe nya ɖe amewo nu wometsɔ woƒe agɔdzedze ɖe wo ŋutɔ ɖokui nu o wotsɔe ɖe ame bubuwo nu eye wole gbɔgblɔm be ame bubu ye na be yewova dzomavɔ me ke menye yewo ŋutɔ yewo ƒe vodadae o eye mese Yehowa Mawu ƒe gbegblɔ nam bena ame sia ame si ahe nya ɖe nɔvia bubu nu ku ɖe ye ŋutɔ ƒe vodada nu la ewɔ vodada akpa ve ele na ame sia ame bena wòade dzesi yeƒe vodadawo eye wòatrɔ le wo me ke ne ame aɖe mede dzesi yeƒe vodada o la atsɔ agɔdzedzea da ɖe ame bubu dzi eye esia agba ŋku na ya amea akplɔe yi ɖe dzomavɔ me ame ɖokui ƒe agbenutsolawo ƒe dzomavɔkpadzi ŋutsu aɖe ƒe agbeŋutinya yae nye sia tame bubu vevesese kpakple numetoto tsakatsakawo xɔ nusuya ƒe susu me fuu elabena edoa mele edzi yim o eye wòɖu fe geɖe ne eyi ɖe dɔme hã la enuwo mele nyonyom o edoa megale zɔzɔm o egbɔ va aƒe me aƒea me mefa o nugɔmesese nyuietɔ megale ye kpakple srɔ̃a dome nyɔnua dzi be yeafa dzi nɛ vɔ gake yeƒe dzi mete le xɔm o etsɔ eɖokui na hanɔnɔ kple sigayɔyɔ
bena domahi ya ponti fafa to esiaome voga ke esiaome te hinti fafa vo ke ubom veve sese eva yero kume globena de menye ye lagbe eye ku hiolioa ne ye choye bagbenu kwa no katala wonu eye ya vo eye wojoyire ehotame ebiaro kubene ye kukwade enyaola temvoma ha eye oglobe yehowa nto ase menai eye wa hoire fafa tepe eye obena yehowa chuekem enuowum eye nyemele nya gbegomesemo eye tane mekula yehowa hom de gbo fafare eye ojokpo cho asanla tame he chokotogu esi wokula ekpodo ki gbogbo are le eye gbogbo able eye wogbo na be nuka ntine le monya kale nye pakle odomo nke nuona o gbogbo egbo na be na esusu be na ekokpa no la voa fifi to waya rudo je gome ya eye okoko pugbere joma vola me esi nutu ave geje joamela eve je nutonu gan trilokpo de onu eye okpa megedo la fima enu ato ya le gbegbe ne nyanyi gba ya jira wa kunde ka voga kele joamela wo magate nku wo le nu sia onu ejoale wo bim wo le vevesem le ngengeo gbogbo voga la ya dom nao eye fifi ntoye aya rudo aje gome wo kwa me ado dare angogome e daore joji eye wo le wo dam le joaji wo le vevesem hele ngengem ameado ya wo de o tome eye gbogbo von chototi hele wo tom ne wo to kaka wo mela wa gbogbo acha e wa gata ore to ameke wa gbogbo ano o tom esi aleji yim chomavo eire mavo kenti fafa mela mentoro pipa gbedede dala megbo wo dia meado jokpo me eye wo de jode wonu wo le bibim abi ale yo menalan le jokpo menene nti fafa mele na o le ku megbo elabe o de wodo kiba gbeta amere keme po mo de yen toro kipa gbeda o blezi pe mo popo ame ade nye siasi ogbuna gbema vo pakle joma vo ntinya na le sime wo no anyigbanji vo etu ewe kokoi eye otu ewo fefe edi achochi vo melia benama unyaji wo gbere o ke bo unye ntoba gbevlo nono o ele dre kum le joma vo me hele agbema vo me pomda eye wo ne be de ya dole juame aide agbema vo la me ne pa o bada ivo internet jinvon ola ope joma vo paji eyi izaza jojro le internet jinye nouvon se plame gedewo ijoma volame eyi inye yehowa mauto amesi meze nyola wa bie akonta kurenti agbevlo no vovovo le internet ji game popo pornographie popo ametotroto mepe gaji monu vovovo alakpadadao ahasi pakple gbododon pe nonome vovovo si okata yina eji le internet jila esi ekplame gedewo ire joma volame alisi o ma odo krito internet lozian ojila nenemate gbogbovo ofli o kakan hela ya dom nao ele wo hem klililito anyigbanji le jolame adi taba yola o pakple drug yola o pe joma vomela tepela fa abe glaçon ene eye wonla ameo be afo pakple be obasio hede glaçon me wocho bude atin eyo le ango jojo pem nao ameo le lido le vevesem vodake esia ano eji yim chomavo eire mavo woko gano lao pakple hehia mepenu jojro no lao darem danuji eye woko yehowa pe fia hefe oreve elabe nenemae wo mao dokui de ega hehemanu jojro pe asime maonya glombe ega pe lonlon eye enya nuvon gede o peke eye oga glombe minga no hehia alonu si o le emela o na meare lon hehia la ma o pe lonlon mele eme o egape nolona akan pakple ba petron eye Yuda Iskariot sa Yesu Kristo egape nolota amegere omenanan ruti alo desiti tete la peme o eyo zienwo novio de to hetroa ameo tome wawenye si ale jome eye wo le vevesem heli mavoto agoru do pakla bevlo de sere si ameo non la nyigbanjila eye azwa ngojo si wo dare kulume eye wo le bibim gegege eye ameyo dame aodo eye ameo le lidom ele vevesem heli esi anyo pedo na obefetu vide ka onye na megbeto be na wa pogomele hehe amepekes no no katame eye wa buebe luvo maha nuka megbeto la tencho pleye peluvo
ahasiwɔlawo ƒe dzomavɔkpadzi. Matriwɔlawo kpakple ahasitɔwo katã la, woakpɔ wo tɔgome le dzota le bibim kpakple dzokpe la me. Ahasi nye nu vɔ̃ si bɔ le yeyea me globo le gbebe ŋkekeawo me. Ele abe ɖe sia ɖeke megale tsi tsitre ɖe ahasi ŋuti o ene, ke boŋ siwo katã le ahasia dzi dɔm, edume siwo katã ɖe mɔ be woaɖe fufa esi tsi tsitre ɖe Yehowa ƒe nya la ŋuti eye wòle ame geɖe kplɔm yi ɖe tsɔtsrɔ̃ me. Ame aɖewoe nye sia gblɔ na wo ɖokui bena ele na yewo be yewoaɖu agbe vi ɖe hafi yewoava ku. Woŋlɔ be bena ekumegbea eʋɔnudɔdrɔ̃ li. Ahasiwɔlawo kple matriwɔlawo ƒe dzomavɔmekpadzie nye si, elabena ame yawo tsɔ wo ɖokui na ahasi, egbɔdɔdɔ vovovo, efuɖeɖewo, masturbationwo, lesbianisme, pornografiwo kpakple homosexualitéwo, wotsɔ wo ɖokui nɛ ta la, esi woku la, wotsɔ eʋɔa dzidzipiɖo hele ƒoƒom ɖe nyɔnume kpakple ŋutsume na wo. Wole li dom sesie hele veve sem vɔ gake wɔna ɖeke megali o. Wo ŋutɔwo ƒe nu vɔ̃ siwo wɔ le anyigba dzia edze wo yome. Eye ame bubuwo woe nye sia, wokpa nɔna me sia eye wokpa yeƒe nyɔnunyenye. Gbɔgbɔ vɔ̃wo le dzidzɔ kpɔm eye wole aya ɖom na wo. Wotsɔ woƒe ŋutilã na agbe vlo siawo esime wole anyigba dzi eye ne ame aɖe le gbem na wo la, wogblɔna bena ame sia ame ne ɖe asi le yewo ŋuti, yewo ŋutɔ yewo ƒe ŋutilãe. Eye woŋlɔ be ŋutilã menye yewo tɔ elabe ŋutilã nye Mawu ame si tsɔe na wo la tɔ eye woana akɔntaku ɖe ŋuti. Edã bubue nye sia le nyɔnume ɖom na ame ya eye wòle dodom le yeƒe nu me. Ke gɔme nye bena etsyɔ ɖokui hena efuɖeɖe zi geɖe eye azɔ la gbɔgbɔ vɔ̃wo le eye ame tom ado le nume nɛ, ato nume agatrɔ do le nyɔnume nɛ. Enyila ɖewo ɖi avu eye wole nyɔnu kpakple ŋutsunyenye ɖum na ameawo eye esia ƒe vevesese anɔ edzi yim tso mavɔ eye ɖe mavɔ. Ame yiwo tsɔ wo ɖokui na pornografi la, woawoe nye sia yiwo tsɔ nane da ɖi abe machine nene. Machine flina wo kakɛ nenye be wokɔ wo da ɖo ɖa ko la, machine flina wo aɖe ata aɖe abo aɖe wo eye wòafli wo kakɛkakɛ. Eye nenye bena wodze anyi la, machine gahena wo yina ɖe machine bubu ke le gɔmea gbɔ eye machine ma ya tuna wo eye womena. Eye nenye be wome vɔa, wokɔna ŋgbe ɖe akpa velia eye no gayi ŋgɔ vi ɖa wogava tsana agava to machine me ke. Esia anɔ edzi yim tso mavɔ eye ɖe mavɔ. Ame bubu nye sia ku ɖe efuɖeɖe ta la, wolé bla eye wotrue abe ale yiwo fiana avɔ nyanya nene eye wotsɔ ʋã eƒo ɖe dzime nɛ eye wòto le kaka yeƒe dɔme eye wòdo ɣli sesie ese veve eye anɔ ayaya dzi tso mavɔ eye ɖe mavɔ. Eye si me wɔ le anyigba dzi la, wogbe ne be ne ɖe asi le ahasi ŋuti eye wògbe, ne ɖe asi ba gbe na Yesu Kristo eye wògbe. Ame bubu nye sia eye gbɔgbɔ vɔ̃ tsɔ eʋã hele ƒoƒom ɖe nyɔnume nɛ. Gbɔgbɔ vɔ̃ sɔgbɔ trɔ ɖe abe amewo nene eye wo katã le ƒo ʋã ɖe nyɔnume nɛ elabena eɖe fu geɖe eye xexlẽme megale fuɖeɖe ya ŋuti o. Eɖena asi nyɔnume na eɖokui eye wòtsɔ eɖokui hena egbɔdɔdɔ ƒomevi vovovowo. Azɔ esi wòku la, ele aya ɖum ɖe yebe nu vɔ̃wo ta. Efu ya ame aɖewo ɖe la, eya wotsɔ kɔ ati le fi ma eye efu ma le tekpɔwo hena ʋɔnudɔdrɔ̃. Eya anye ɖaseɖiɖi tsi tsitre ɖe wo ŋutɔwo ŋuti bena esi wonɔ anyigba dzia, enu yiwo sɔ wobe agbea wɔe nye si. Ɖeviawo le egua me ma eye nenema ke woava bla wo nɔwo hã ɖe gome eye woado aya na wo. Ele na wɔ be nàtrɔ le wo dzime eye si me negakpɔtɔ le agbagbewo dome le agbagbeanyigba dzi. Elabena ne kpɔtɔ le agbe vloma dzi eye ne le gbɔgblɔm na ɖokuiwo be maɖu agɔvi ɖe ava kua, gbe ɖeka nava do ɖe afi ɖe eye gbe ma gbe ya. Wɔna ɖeke magana nye o, dzimetɔtrɔ mele ku megbe o. Yesu Kristo le yɔ fifi. Mawu nya gblɔ be ɖe mienye be miabe ŋutilã nye gbɔgbɔ kɔkɔƒe gbedoxɔ oa, ne ame aɖe gblẽ gbɔgbɔ kɔkɔƒe gbedoxɔ la, woagblẽe. Ɖe mienye be miaƒe ŋutilã nye Yesu Kristo ƒe ŋutinu oa, aleke la wɔ miasɔ Kristo ƒe ŋutinu awɔ ahasi ƒe ŋutinu mahã? Alo ɖe mienye bena ame si tsɔ eɖokui lé ɖe ahasiwɔla ŋuti la, eya kple nye ŋutilã ɖeka oa? Elabena wogblɔ bena wo kpakple ve la wonye ŋutilã ɖeka. Ke ame si tsɔ eɖokui lé ɖe aƒetɔ la ŋuti la, eya kple nye gbɔgbɔ ɖeka. Misi le ahasiwɔwɔ nu. Nuvɔ sia nuvɔ si ame wɔna la menye ƒe ŋutilã me wòle o. Ke ahasiwɔla la wɔ avɔ ɖe ye ŋutɔ ƒe ŋutilã ŋuti. Ŋutsu siwo ɖe asi le wo ɖokui nu kpakple nyɔnu siwo ɖe asi wo ɖokui ŋuti la, wole ɖi ƒom Mawu ƒe gbedoxɔ la eye esia ahle ʋɔnudɔdrɔ̃ va wo dzi. Mawu nya gblɔ be ame sia ame abu akɔnta le eɖokui nu na Mawu le ʋɔnudrɔ̃gbe. Geɖewo wɔ esia madzudzɔtɔe hala se kume eye gbe la
enye veve sese nawo eye wo la dukli dum le gbogblom na wo ɖokui be de menye la nyemate o wo dometɔ ɖeka nye sia si gbɔgbɔvɔwo kɔ da ɖe ekplɔ dzi blae wotsɔ yi ele yeƒe ŋutsunyenye akpam elabe yeƒe ŋutsunyenye wotsɔ wɔ dɔ ya le ebe agbenɔ nkekeawo katã eɖe srɔ̃ gake egaɖi atsi ɖe eɖokui nu eɖe atsɔtsi vɔ gake egabena kpɔna amewo le kpalo me nenye be wole tsi lem nenema ke wòkpɔna tame na ɖeviwo nenye be ɖeviwo le tsi lem le xexe nu ame bubuwo nye sia eye wotsɔ kɔsɔkɔsɔ ble eye wole exem le kpe dzodzonyigba dzi eye gbɔgbɔvɔawo le dzidzɔ kpɔm le nu kom eyi si me be le agbe la gbɔgbɔ yawo woe tutui eye wònɔ nu sia wɔm esi wòva ku vɔ la gbɔgbɔawo le aya dom nɛ le esia ta nɔvi trɔ dzi me hafi ne yiawo katã nu nava yi. Vlododo kple hlɔdo ame ŋutɔ ɖokui ƒe dzomavɔ kpadzi. Gbɔgbɔvɔwo ɖe ta le ameawo ŋuti ku nu hefli wobe ŋutilãwo kpoɖui ɖe ameawo ƒe ɖigbenɔnɔawo ta woƒe ŋutsuwo nɔ agbe nɔm abe nyɔnu ene ŋɔtowo heƒo ɖawo eye woƒe nyɔnuwo hã nɔ agbe abe ŋutsu ene hedo ŋutsu ƒe nudodowo nu si ŋuti Mawu nya tsitre ɖo Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia etabla vevɔve kpikpui atɔ̃lia gblɔ be ŋutsu mado nyɔnu ƒe nudodo eye nyɔnu hã mado ŋutsu ƒe nudodo ame si wɔ esia nye nunyɔnu le Yehowa ƒe ŋkume. Nudodo sia nudodo si ɖi ame ƒe ama ɖe go pantalon kpakple jupe ke ɖi ame ƒe mipinu ɖe go kɔla kpakple mini jipawo katã awu si ɖe nyɔnu ba nɔ tafia gbɔgbɔvɔ ɖe ta le ame sia nu le yeƒe agbeme la eɖe akɔ le yeƒe taɖa me si le gbɔgblɔm be taɖa si Yehowa na yi la menyo o eye wòtrɔe esia nye ɖinu le Yehowa ƒe ŋkume si le gbɔgblɔm na Mawu be Yehowa menya dɔ o wogblẽ na geɖewo vɔ womexɔe se o esi woku la wova kpɔ wo ɖokui le teƒe sia ame geɖewo meɖe akpe na Yehowa be ewɔ yewo nyuie o ke efia David ya gblɔ be Yehowa wòe nye ayikuwo eye ekpɔ tanye le danye ƒe dɔ me mede akpe na o ale si wowɔm ŋkutɔe la ta wò dɔwɔwɔwo nye nukunu eye nye luʋɔ dzesie sia kem si madze Yehowa ƒe wɔnyuie si wòme amewo la wɔe be geɖewo bu fɔ Yehowa bena mewɔ yewo nyuie o wogblɔna bena woƒe ta woƒe afɔ kpakple woƒe abɔwo alo woƒe ŋutiwo menyo sɔ kpakple yewo nɔviwo tɔ o woƒe agbazewo woƒe ŋkuwo woƒe ŋɔtiwo woƒe to eɖeke medzia edzi na wo kura agblɔ be nyɔ o wokpɔna ame bubu tɔ be eya nyɔ wu yewo esia ta geɖewo dzia be yewoadzra yewo ɖokui ɖo asi ami loo atsɔ ɖa hekpe ɖa atsɔ fesu hekpe fesu atsɔ aɖabafu hekpe aɖabafuwo esia le geɖewo kplɔm yina ɖe tsɔtsrɔ̃ me. Ɖeviwo ƒe dzomavɔ kpadzi. Mekpɔ ɖeviwo le dzomavɔ me eye mekpɔ ɖeka ɖe si nuɖiwo le eɖum eye medo ɣli sesĩe gblɔ bena ao nu ka ɖevi sia wɔ na be wòva teƒe sia eye mese Mawu be gbegblɔ nam bena ƒe asieke vie eye wònɔ gɔme dze suku hafi ku mebua dzi la o efiafi hedana le akpa eye wòda agbe dzi la Mawu nya gblɔ be mla ɖevi ɖe mɔ si dzi wòato la neva si la madzo le mɔa dzi o eye megahi ameƒoti ɖa dzo le ɖevi nu o ne eƒoe la maku o adava lé ɖe ɖevi be dzinu ameƒotie afoe ɖa ɖevi sia lɔ̃ televizion kpɔkpɔ eye wòkpɔnɛ eye nu sia nu si wòkpɔna le didiƒe nukpɔmɔ siawo dzi la edzina be yeanɔ yeƒe agbe ahasi gbenɔnɔ gã ɖe me eye wòwɔa nu gbegblẽwo hewɔa yemenu le nugɔme nuzozro aɖewo bɔbɔ ɖe ɖevi sia eye wole eɖum ele veve sem hele ɣli dom hele biabiam bena woaxɔ na ye vɔ gake gbadayivɔ womagate na xɔ nɛ o nenema ko anɔ ɣlia dom nenema ko anɔ vevia sem tso mavɔ eyi ɖe mavɔ wɔna bubu aɖeke megali o eya ŋuti ne medzi be viwo natsrɔ̃ ko la mlɛ ɖe Yehowa Mawu ƒe mɔ dzi eye mebia be awɔ Mawu ɖe menye woe gblẽ be ɖeviwo tɔ nye dziƒofiaɖuƒe oa dziƒofiaɖuƒea nye ɖeviwo tɔ tso esime si dzedze nyuie kpakple vɔ su ɖevi ɖe si eye ɖevia nya nuku ɖe edzomavɔ kpakple agbemavɔ ŋuti ko la ele na ɖevi sia bena wòawɔ tiatia ɖevi geɖewo le xexea megbea kpɔtɔ le nɔnɔme yawo me eye wole mɔ dzi heyi ɖe tsɔtsrɔ̃ me wotsɔ amawo nya wɔ kokoe eye womenya be ʋɔnudrɔ̃nyawo nye nyateƒe o edzomavɔ li eye wòli vavã ame sia ame sisi nɛ la ayi ɖe agbemavɔ me exɔe sewo mexɔe sewo wòdzi maxɔse mate trɔ Yehowa ƒe nyateƒe matrɔmatrɔ la ɖa o.
지옥살이를 시킨다. Pastor Mawu mavɔ̃lawo ƒe dzomavɔkpadzi. Ŋutsu aɖe nye sia si gbɔgbɔvɔ̃wo le bla, wole dzidzɔ kpɔm hele nu kom hãhãhã ɖe nu. Eye Satana le wo dome hele dzidzɔ kpɔm vevie hele gbɔgblɔm bena egbea míaƒe asi su ame sesẽ ɖe dzi, amegã kako ɖe ame si gblẽ míaƒe dɔ le esi me benɔ anyigba dzi. Gbɔgbɔvɔ̃wo blae tso ta dzi yi ɖe afɔgɔme heƒo zi ɖe nu eye wotsɔ nutɔnu si wode le dzo me eye wòbiã dze he ele ƒoƒom ɖe yeƒe lãme eye ŋuwo le eɖum hele dodom le ye ŋuti. Ŋutsu ya le veve sem xelixeli eye wòle ŋeŋem hele gbɔgblɔm na Yehowa be ao Yehowa tsɔe kem, kpɔ nublanui nam eye nàxɔ nam, va ɖem eye nàkpɔ nublanui nam. Ke Satana gblɔ nɛ bena zi ɖoɖoe de menya be zutɔ nye fifia oa. Eye wogaƒo gadzodzo ɖe zodome nɛ eye ŋutsu ya gayi edzi se vevie xelixeli eye mebia bena Yehowa, nu kae ŋutsu sia wɔ, nu ka ta ye wòva afi sia? Eye Yehowa ɖo nu gblɔ nam bena ŋutsu sia pastor wònye le ɣeyiɣi si me wònɔ anyigba dzi. Enye nyateƒetɔ eye wògblɔ nyateƒe fia dukɔwo. Ekplɔ ame geɖewo va mɔ nyuietɔ la dzi eye geɖewo ge ɖe agbemavɔ me to ya mia be Mawu nya gbɔgblɔ dzi. Eva dze agbevlo nɔnɔ eye wòdze ha barabarawo dodo. Mawu mavɔ̃lawo, galɔ̃lawo, dadalawo, nyɔnu hadzelawo kpakple agɔɖulawo ƒe hadede. Eɖe srɔ̃ gake gadze ahiã le tsɔtsia me eye yeƒe dzidze tetem ɖa le Mawu vɔvɔ̃ gbɔ. Ne srɔ̃ nyɔnu be yeada afɔ dzi nɛ la, eƒonɛ hede abie nu eye wòdzɔa le aƒe me va tsina gbãdzi kpakple ahiãviwo. Emegbe la wonyae le tsɔtsia me eye wòto ɣeyiɣi sesẽwo me. Le numetoto siawo me hã la, medzi Yehowa ƒe ŋkume o, ke boŋ wògale nyanyram ɖe dzi. Yehowa be medzi zi geɖe be makpe ɖe nu, ke mexɔ nye kpekpeɖenu nuhlɔ̃amenya la o. Meke wɔ ɖoɖo be mato ya mea dzi akplɔ luʋɔ geɖe va agbemavɔ la me, ke ya mea trɔ ta ɖe gbo na nuwo katã eye wòdzo le gbɔnye. Emegbe la wòku eye wòva dzomavɔ la me eye megblɔ bena ao Aƒetɔ, ke fifia ɖe aleke wòanyi nɛ? Eye Aƒetɔ la ɖo nu gblɔ nam bena ame siwo xɔ Yesu Kristo abe woƒe Aƒetɔ kple Ɖela ene, ame siwo kakana mawunya kpakple pastorwo katã la, abonsam tria woƒe nyawo gbɔ eye wòdzia mɔ le wo ŋuti. Ewɔna ɖe sia ɖe bena yeagblẽ wo. Ekema fuwɔame si ƒo ta na fuwɔamewo katã la eyae wòtsɔ wɔa wo. Dzomavɔ ƒe go bubu me nye si na ame siwo melɔ̃a mawunya o eye womedea tsɔtsi ŋutɔ gɔ hã, wokawo ɖe atitsoganu eye wole wo hem. Ame aɖe nye si tsitre le atitsoga ƒe nɔnɔme me. Nutɔnuwo le ŋuti kekem tso ta dzi afɔgɔme. Esia nye yeƒe nu vɔ̃ be fetu. Edea asi Mawu nu dzɔgbã me eye wòɖua yebe nu akpa ewolia medzɔnɛ o eye medzɔna dzɔnu hã o. Etsɔ ahame ƒe ga abe ye ŋutɔ tɔ ene eye wòzãnɛ le drɔe. Nenema ke geɖewo nye nunɔlawo si menana nu akpa ewolia ŋutɔ gɔ hã o. Wonye fiafitɔ le Mawu ƒe aƒe me. Esia zu nutɔnu si anɔ vevesese dom na wo tso yi ɖe mavɔ me. Ame sia gbe mawunya kaka. Yesu be ku ɖe luʋɔwo ta fofoa, dada, etɔa, enɔa, tasi, nyine, atavia, atagã kpakple xɔlɔ̃awo katã la, wobe luʋɔ ƒe ɖeɖekpɔkpɔ mewɔ naneke nɛ o. Gbɔgbɔ vɔ̃ le yebe ŋuti la kpam ɖe vodada sia ta. Ame sia lé fu mawunya eye wògblɔna nya vlo ɖe mawunyagblɔlawo nu eye Mawu subɔsubɔ menyoe nu hã o. Nyavlo gbɔgblɔ ƒe dawo le dodom tso be nume pɔpɔpɔ eye esia anɔ edzi yim tso mavɔ eyi ɖe mavɔ. Mawunya nye nuɖuɖu na ame ƒe gbɔgbɔ. Ame si le eɖum la tsia le gbɔgbɔ me eye wòɖoa ŋusẽ hetsia tsitre le nya la ƒe toƒe dzɔdzɔewo. Geɖewo lɔ̃a Yesu to woƒe nuyiwo dzi ko eye woƒe dzia mele egbɔ o. Lãwo le wo ɖum hele woƒe ŋutilãwo vuvum eye wole veve sem heliheli. Yehowa be dukɔ sia lɔ̃ kple nuyi vɔ wobe dzi te ɖa le gbɔnye. Woƒe kuxiwo ta wole Yesua gbɔ vam ɖo, menye woƒe luʋɔ ƒe ɖeɖekpɔkpɔ ta o. Mawunya gblɔ be menye ame sia ame si le nye yɔm be Aƒetɔ Aƒetɔ la ya yi ɖe dziƒofiaɖuƒea me o, ke boŋ ame si le Fofonye si le dziƒo la ƒe lɔlɔ̃nu dzi wɔm ko.
현대인들은 게데오 le hehe 매일 ame 자기가 eno se 좋아하는 hosu 것을 na 보고 oko nye sondede 느끼고 agodu siga 접하며 yoyo tele 그것에 popo obe 마음과 da 몸이 obe 빠져 tina 살아요. baze ale iwa 인간을 jirado 창조하신 eyo me chode le 창조주와 maonya 영의 alo 세계가 obe 있다고 lubo 해도 de popo nti o 그 세계를 maonya 생각할 menyo 시간도 onu 관심도 o se hala 없는 o me 것입니다. chode ado na me o ope jime dijoko eno avevie na o 한마디로 Bogovo de 그 susu si 영적 실체를 atamena o 몰라서 aledo me gadon 그같이 kube me le na 살아가는 me 것입니다. gbeto be wa kuziri kapeko e me gbe avon dodron line maonya globe 아직도 이 vide ka 세상에서 onye na me gbeto be wa kpo gome le hihi ya be kesno no plebe vivi sesi o kata me eye wa bu ebe lubo ma 아직도 이 ha 세상에서 nuka me gbeto la ten 그저 chople ye pe 편하게만 lubo 살아가는 것이 amesia mesia 너희의 gbenu le gbonye le 소원이냐? hihi ya me la ye ha ma gbenu le gbo le jipo fia rupe la me 반드시 깨달아 wawe nya mesia o la zon le ji 그러한 yina re jo ma 인생의 vo me le 결과는 manya me ape 지옥이라는 ewu 것이다. esrondede ye kwe ko susu na o fika 이 o ya na 세상에서 ile wo ku 나와 megbe 상관없이 wo tia 사는 tia 자는 egbe a hafine 죽어서도 eyi ya okata nu navai 나와 yesu le 상관없는 yo 곳으로 가게 된다. edzomavɔ kpakple agbemavɔ nye teƒe ve si le ku megbe eye amegbetɔ ɖe sia ɖe ayi ɖeka godo le viawo dome agbeƒomevi ɖe sia ɖe ka amegbetɔ la te nɔ le anyigba ya dzi la wole ekplɔm yi ɖe teƒe ve siawo dometɔ ɖeka me ne amegbetɔ nɔ agbe le anyigba ya dzi gloa eƒe alɔfa ɖeka kple dzivɔ koe le ku megbea anɔ agbemavɔmavɔ le agbemavɔ me loo alo le dzomavɔ la me eyi sia eyi ka ame aɖe kpankɔ agbemavɔ la etrɔ megbe de dzomavɔ eye eyi sia eyi si wo kpankɔ dzomavɔ la etrɔ megbe de agbemavɔ ame la te gblẽ kpakple yeƒe nuyi bena agbemavɔ me ko nyama yi vɔ gake ne yeƒe afɔɖeɖewo menye agbemavɔ ƒe afɔɖeɖewo la akpɔ ɖokui le dzomavɔ me afɔɖeɖe yi kplɔna me heyina ɖe agbemavɔ me la enye toɖoɖo yehowa ƒe sededewo eye bibla gblɔ bena nu vɔ̃ wɔla aɖeke makpɔ gome le agbemavɔ la me ame sia ame si le nu vɔ̃ wɔm la bibla gblɔ be abosɔŋtɔe eye wògagblɔ be ele na amegbetɔ be wòaku zi ɖeka ƒe ko eye esi amegbe la ʋɔnudɔdrɔ̃ li nɛ esia tae yesu kristo le wòyɔm menye ya miabe dzimedzidze nye bena wò ya na yi tsɔtsrɔ̃ me eya tae wòku etsɔ ebe agbewɔvɔ sa ɖe nye kpakple wò ta exe fe eye wòɖe mi ɖa dzo le sebe fiƒode te ale be ne etsɔ wò agbe na yesu kristo la agbemavɔ asu asi o woatsɔ wò nu vɔ̃wo katã ke o meka vodada yiwo katã ne wòakpɔ va yi o woatsɔ wo katã heke o eye wò ya nakpɔ agbemavɔ ele na wò ko be wò ŋutɔ na wɔ tiatia yesu be miva gbɔnye nye ame siwo kpata agba le mia kpem eye nua le mia wum la nye la mana mi gbɔ̃ ɖe me mixɔ nye agbawo ɖe mia ɖokui dzi eye miasrɔ̃ nu tso gbɔnye eye mana gbɔ̃ ɖe me miaƒe luʋɔwo eya ta nɔvi trɔ le wò dzi me xɔ yesu kristo abe wò aƒetɔ kpakple wò ɖela ene eye nàkpɔ ɖeɖe wò kpakple wò aƒe ɖeɖekpɔkpɔ mele ame bubu aɖeke me o negbe le yesu kristo ɖeka me ko wò dɔwɔna nyui aɖeke hã mate aɖe o dɔwɔ nye nenie nate na wɔ le ŋkeke ɖeka dzi si aƒo ta na wò nu vɔ̃ o eya ta ne etsɔ wò mɔkpɔkpɔ da ɖe dɔwɔ nyuiwo dzi la ekema nàflu ɖokuiwò eye gbe ɖeka nàva kpɔ ɖokuiwò le dzomavɔ me eye nàde asi nu me vɔ gake gbadayivɔ wɔ tiatia egbea hena wò luʋɔ ƒe ɖeɖekpɔkpɔ yesu kristo nɔ o eye wòle yɔyɔ wɔm na o va kaba esia nye mewo ƒe amenuveve dɔwɔna si wòɖo ɖe gbɔwò bena wò ya nànya nuku ɖe edzomavɔ ŋuti eye nànya nu si kplɔ ame geɖewo yi ɖe teƒe ma ale be wò ya nàte atrɔ eye megava yi ɖe teƒe sia o amewo le kɔkɔm ɖe dzomavɔ me tso abe ale yi kɔlɔʋu kɔna ke ene wodzo yi dzomavɔ me gbidigbidi geɖewo le wo dome esime wonɔ anyigba dzi la wosi agbemavɔ ƒe nya vɔ gake wotsɔe wɔ fefee eye wokɔe da ɖe tsɔ me etsɔ me meva ɖo hafi wodzo o eye gbadayivɔ hena dzimetɔtrɔ geɖewo ɖea tsɔtsi vɔ gake si woku la wodzo yi dzomavɔ me dzomavɔ ƒe fukpekpewo li vovovo ale yi nuvɔ sia nuvɔ le la nenema yeƒe fukpekpe le dzomavɔ la me nuvɔ sia nuvɔ si amegbetɔ wɔna la edzina ɖe edzi eye wògasɔna gbɔ ɖe edzi kpee nenema ke yeƒe fukpekpe hã dzina ɖe edzi kpee nɛ hena eʋɔnudrɔ̃gbe aliae amewo gena dzena dzomavɔ me kpotokpotoe nye sia eye wobe fukpekpewo menya gblɔna o dzomavɔ menye gli toto o eli nyateƒe fifi ŋutɔ gɔ hã kemi le ya ame aɖewo le dzomavɔ me dzem kpotokpoto wole li dom ele veve sem ɖaa megakpɔe abe ɖeko wole vɔvɔdzi dom na wò bena nàte atrɔ o nenye be metrɔ la wò hã nàte va kpɔ gome le megbe ɖeka
dzimetɔtrɔ kple sɔsɔ ke ƒe amenuvevi aɖeke mele le dzomavɔ me o. Ame si yi fi ma ko la eyi gbidigbidi eye ŋutiklɔzo ƒe nya aɖeke hã mele afi ma o. Teƒe eve ko le ku megbe agbemavɔ lo alo dzomavɔ. Ne me yi agbemavɔ me ko la nakpɔ ɖokuiwo le dzomavɔ la me. Sigayɔyɔ kple agbevlo bubu kplɔ ame geɖewo heyi ɖe teƒe ma. Ɖewo be nu vɔ̃wo ta wole aya dom na wo. Nye nyuie be agbe ɖe sia ɖe si nɔm nele la enye ʋɔnudɔdrɔ̃ le tekpɔ eye nava na kɔnta ku ɖe ŋuti gbe ɖeka le Yehowa Mawu ƒe ŋkume. Ehɔe siwo mexɔe siwo wò dzi maxɔse mate ŋu trɔ Yehowa ƒe nyateƒe matrɔmatrɔ la ɖa o. Pornografi kpɔkpɔ kple ewɔwɔ ena be ame aɖewo le fi ma fifi. Eyi si nate ŋu trɔ dzime nye gbe esime nekpɔtɔ le agbagbewo dome. Ame aɖeke menya tsɔmɔ domami enua ava ke tsɔ eye woate ŋu va dzi wodo kpofa. Nyɔnu aɖe kpakple via nye sia. Ose Mawu nya hena dzimetɔtrɔ. Nyɔmetsɔ ɖe le mɔ yena be wole fi sia ke wò ya ɖe. To nɔnɔmetata sia dzia nye bena Yehowa le wò yɔm hena agbemavɔ. Eli na wo bena wɔ tiatia hafi ne yi yɔ katã nu na va yi. Nenye be meka ɖe dzi be zomavɔ lo alo ne dzi nyafɔkpo abe raison yo gasɔ fɔ kpe gblɔm bena dzomavɔ meli o tse gbe ma gbe nava do fi ma nakpɔe be nyateƒe matrɔmatrɔe vɔ gake gbada la yi na wɔ vɔ magate atrɔ wɔ tiatia fifia hafi ne yi yɔ katã nu na va yi. Yesu le yɔ o. Enye Yehowa Mawu ƒe dzimedzidzi be na wò hã nanɔ agbemavɔ me. Menye kɔ wònye na wò. Ayaɖuɖu kpakple fukpekpe siwo katã me ya amewo le totom sia wò hã nate ŋu kpɔ ɖeɖe hafi. Míeƒo nu geɖe ku ɖe edzomavɔ ŋuti. Azɔ míagblɔ nya ɖe ku ɖe agbemavɔ ŋuti. Agbemavɔ nye edu ɖe ke nye kekeliƒe du eye ŋutifafa kpakple dzidzɔkpɔkpɔ eyae le afi ma. Dɔléle meli o, ayaɖuɖu meli o, fukpekpe meli o, avifafa meli o, eku hã mele afi ma o. Wo le dzidzɔkpɔkpɔ me eyi sia eyi tso mavɔ eyi ɖe mavɔmavɔ. Yehowa ƒe ŋutikɔkɔe ye nye dua ƒe kekeli eye sia nye kekeli mavɔ. Hadzidziwo le ɖiɖim esia yi madzudzɔtɔe elabena zã medoa le teƒe ma o. Se ɖeka pɛ koe ɖe mɔ be amewo katã na yi fi ma Yesu Kristo dzi xɔse. Ne etsɔ wɔ agbe na Yesu Kristo la ekema nate ŋu ayi dua me bɔbɔe ɖe. Ame geɖewo do ŋgɔ xoxo yi ɖe agbemavɔ me. Wo dometɔ ɖewoe nye Abraham, Isaac, Yakobo, David, kpakple ame bubuwo. Nate ŋu akpɔ apostolowo le afi ma ŋutɔ gɔ hã. Yesu Kristo gblɔ be meyina teƒe dzraɖo ɖi na mi eye ne medzra ɖo vɔ la mava ava kplɔ mi ayi ɖe teƒe ma. Ekema wò hã nɔ dzadzraɖo me. Xɔ Yesu abe wò aƒetɔ kpakple ɖela eye nanɔ teƒe Yesu Kristo ƒe vava zi velia ava kplɔ nye kpakple ayi ɖe teƒe ma eye míanɔ fi ma tegbe eyi ɖe mavɔmavɔ me. Ekpɔ nɔnɔmetata siawo. Ne mekpɔ tsɔ wɔ agbe na Yesu Kristo la eyi nye sia. Mɔ bubu aɖeke megali si dzi nate ŋu ato akpɔ ɖeɖe o. Nate ŋu anɔ ƒuƒoƒe vovovowo me. Woate ŋu afia wo nufiafia dadawo. Woagblɔ na wo ŋutɔ gɔ hã be dzomavɔ meli o bena alakpae. Woate ŋu agblɔ na wo bena agbemavɔ nye anyigba ya dzi ko. Neneke woagblɔ na wo bena nagbugbɔ ava dzɔ. Vɔ medzi mato nyateƒe na wo. Biblia ɖo kpe dzi bena edzomavɔ li eye agbemavɔ hã li. Wò dzi maxɔse mate ŋu atrɔ Yehowa ƒe nyateƒe matrɔmatrɔ la ɖa o. Megana bonsɔn na flu o. Tsɔ wɔ agbe na Yesu Kristo fifi. Abonsɔn ya ge xoxo. Ewo ƒe agbe le ku me. Wɔ tiatia hafi ne yi yɔ katã nu va yi. Ne ele gbesɔsɔ be yatsɔe ba gbe na Yesu Kristo ekema do gbe ya ɖa kplɔm ɖo. Gblɔ bena aƒetɔ Yesu egbe metsɔ nya gbe na wo. Melɔ azɔ bena nanye nye aƒetɔ be manye wò subɔla. Tsɔ nye vodadawo katã kem
eye na tsɔ wo ʋu kɔkɔe aklɔ nye vodadawo ɖa. Ŋlɔ ŋkɔ nye ɖe agbegbalẽ la me, be ɖe nye dzi me, eye na ɖu fia le nye agbe me. Tso esia dzi heyi ɖe mavɔmavɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Ezu Yesu Kristo tɔ. Ŋutifafa na wo.